बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। आप लोग जहाँ भी रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बख़ैर व आफ़ियत आप लोग रहें। ताज़ा जो और अहम ख़बर है वो साल 2025 में जनवरी के हवाले से है, जो यकीनी तौर पे तब्दीली का साल महसूस होने लगा है। इसका ताल्लुक़ किसी भी तौर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से नहीं है, बल्कि आपको ये वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जिसने हमें सबको हैरान किया, जिससे हम ये अंदाज़ा अख्ज़ कर सकते हैं या लगा सकते हैं कि 2025 तब्दीली का साल क्यों होने वाला है। क्योंकि आज अलीमा खानम जब बातचीत कर रही थी मीडिया से अडियाला जेल से वापसी पे, तो हैरान कुन तौर पे उन्हें तमाम मीडिया चैनल्स की तरफ से कवरेज दी गई और उनकी जो गुफ्तगू है उसको मीडिया की जीनत बनाया गया। 2025 तब्दीली का साल इसलिए भी है क्योंकि इमरान खान साहब अब इस बात पे यकीन महकम रखते हैं कि जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या जिस तरफ भी सूरत हाल पलट रही है, उसमें फ़ायदा सरासर पाकिस्तान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। चंद आम चीज़ें हैं जिसकी तफसील आपको बता देती हूँ मैं। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है वो आम मुआफ़ी का है। खान साहब ने माफ़ कर दिया, उन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उन पर कातिलाना हमला किया या करवाया। उन तमाम ज़्यादतियों को माफ़ कर दिया जो जेल में असीरी के दौरान उनके साथ बरती गई और अब तक वो सलूक जारी है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की जो डिमांड्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। खान साहब जो हैं वो अपने साथियों के लिए या अपने वर्कर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आज के स्टेटमेंट्स के बाद और मुज़ाकराती टीम की मुलाकात के बाद ये नतीजा निकाला जा सकता है कि इमरान खान साहब अपनी ज़ात की हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से एक बहुत बड़ा ऑफ़र इमरान खान साहब को दिया गया कि आपको हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि माहौल को थोड़ा कूल डाउन किया जा सके, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर भी इमरान खान साहब की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जो हुकूमत बड़ी बड़ी बड़के मार रही थी या हुकूमती वज़रा बड़के मार रहे थे कि इमरान खान साहब के बदले में आफिया सदीकी को रिहा करें, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ा ही एक संजीदा बयान अपना जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आफिया सदीकी की रिहाई का इमरान खान साहब की रिहाई से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो फ़ॉरेन ऑफिस ने जारी किया है और जो इस बात का जवाब हमें फ़राहम करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट या इसके वज़रा हैं, अगर ये कोई भी बात करते हैं तो उसकी संजीदगी का आलम क्या है। इसीलिए रिचर्ड ग्रेनल जो कुछ भी कर रहा है उसका इफ़ेक्ट बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हुकूमती लोगों को नज़र आने लगा है कि इमरान खान साहब से तो ऐसे छुटकारा नहीं होगा, तो एक मरतबा फिर से वो इल्ज़ाम दोहराया जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं इनको एक इजरायली लॉबी की पुष्ट पनाही हासिल है। और रिचर्ड ग्रेनल का एक हवाला इस वक्त चल रहा है और जिसमें बता रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो इसराइल का साथ दे रहे हैं फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में। यानी कि ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब बेसिकली ये साबित हुआ कि यहूदी लॉबी के एजेंट हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज़ रख देती हूँ जिससे आपको सूरत हाल क्लियर नज़र आएगी। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो रिफ्ट शुरू हुई थी या इमरान खान की जो बाजवा के साथ जनरल बाजवा के साथ एक रिफ्ट पैदा हुई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल को तस्लीम करना था। इमरान खान साहब ने 2019 में ये वाजे कर दिया था जनरल बाजवा के ऊपर कि वो इसराइल को ना तो तस्लीम करेंगे और ना इसके लिए तैयार है। एक आलमी दबाव इमरान खान साहब के ऊपर था और बहुत ज़्यादा था, जिसकी बाज़गश्त पाकिस्तान में भी सुनाई दी गई कि खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, क्योंकि बाकी जो दुनिया के अरब ममालिक हैं उनमें जो बेशतर हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके थे, जिसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था। लेकिन खान साहब ने इस प्रेशर को अब्जॉर्ब किया और इसराइल को तस्लीम ना करने का फ़ैसला किया और बाकायदा तौर पे जो आलमी प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर इसराइल के ख़िलाफ़ बात की, फ़लस्तीनियों के हक़ में, मस्जिद अक्सा के हक़ में बात की, बैतुल मक़दस के हक़ में बात की और खान साहब ने वाज़ेह इनकार कर दिया था। उसके बाद खान साहब के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा पेचीदा होना शुरू हो गई थी। अब रिचर्ड ग्रेनल किसी को सपोर्ट करता है या किसी को सपोर्ट नहीं करता, वो उसकी ज़िंदगी और उसके मुल्क का मामला है। हमारे जो मुल्क का मामला है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी संजीदगी का ना होना है, जिसकी कोशिश इस वक्त हमें पीटीआई इमरान खान साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं। खान साहब एक और भी बहुत बड़े मुतालबे से पीछे हट गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इस तरह से कीजिए कि 35 दिन का वक्त ले लीजिए। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि हम आपको मज़ीद 35 डेज़ देते हैं, यानी कि 31 जनवरी तक हुकूमत के पास वक्त है कि वो इस मुज़ाकरात के नाम के ऊपर क्या करती है। क्या कोई पेशरफ्त इसमें होती है, क्या कोई मुस्बत तब्दीली इसमें आती है, या फिर हुकूमत का वही ढिठाई के साथ एक रवैया हमारे सामने इन मज़ीद 35 दिनों में आएगा।
خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں آپ ان کی رہائی کر دیجئے، لیکن اگر تو میرا معاملہ ہے تو میں جیل میں رہنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو کچھ روز پہلے یہ آفر دیا گیا کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیے، بری گالہ میں چلے جائیے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا، اور اس تاثر کو بھی خان صاحب نے زائل کر دیا ہے کہ کوئی ڈیل یا این آر او نے نہیں چاہیے۔ حکومت یہ جو روزانہ ایک بیانیہ لے کر آتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بیسکلی این آر او مانگ رہے ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں، باہر آنا چاہتے ہیں، تھک گئے ہیں جیل سے، تو عمران خان صاحب اپنے اس مطالبے سے بھی پیچھے ہمیں جاتے ہوئے نظر آئے ہیں آج، کہ وہ جیل میں رہنے کے لیے راضی ہیں مگر جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ جو سال 2025 کے حوالے سے ہونے کے قریب ہے، اگر تو چیزیں مثبت انداز میں آگے بڑھ جاتی ہیں جس کے قوی امکانات ہیں، تو ایسی صورت میں شاید نون لیگ کے جو حکمران ہیں ان کے لیے پاکستان کے اندر کوئی جگہ ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کا غیظ و غضب اس حد تک ہے، اور اس کے بعد جس قسم کی سیاسی غلطیاں کی گئی ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے، اس کے بعد ایسے امکانات ہمیں کافی کم نظر آتے ہیں کہ ان کا سروائیول پاکستان کے اندر ہوگا۔ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب اس چیز کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ اب یہ لوگ حکمران جو ہیں آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے۔ تو بیسکلی قاسم سوری نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اب کیونکہ 2025 کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ تبدیل ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بڑا کچھ تبدیل ہوگا، تو ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ ہم سب بیمار ہیں کا تیسرا جو سیزن ہے وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکلی آپ لوگ دیکھیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ حکمران پاکستان سے بھاگ جائیں گے بیماری کے نام کے اوپر۔ عمران خان صاحب کا تمام قیدیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ مگر اپنا جیل میں رہنے کا مطالبہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا 35 دن کا وقت دینے کا، اور اوورسیز سے وہ اپیل آلریڈی کر چکے ہیں کہ آپ ریمیٹنسز مت بھیجیے۔ تیسرے نمبر پہ جو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان صاحب کا ان تمام لوگوں کے لیے معافی کا اعلان ہے جنہوں نے قتل کیا، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کے لیے یہ پورا پلان کیا یا اس کے اندر شریک جرم رہے، اور عمران خان صاحب ان تمام لوگوں کے بارے میں جانتے بھی ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ جب ہم عام میں معافی کا اعلان کرتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ آفر کسی سطح پر گئی تھی کہ اگر تو انہیں اقتدار دیا جاتا ہے تو وہ پھر کوئی بھی انتقامی کارروائی جو ہے وہ فوج کے خلاف نہیں کریں گے، یا ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے خلاف نہیں کریں گے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ آج اگر عمران خان صاحب ان تمام لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی پردے داری ہے، اور جنوری کے اندر چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جب حکومت کی مذاکرات کی مدت ختم ہو جائے گی، خان صاحب کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پی ٹی آئی کے لیے سال 2025 میں کیا آئے گا، تو وہ تمام مشکلیں پاکستان تحریک انصاف کاٹ چکی ہے، کیونکہ اسلم گھمن صاحب جو ہیں وہ بھی کہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 26 نومبر کو 90% معاملہ طے ہو چکے تھے، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے گڑبڑ ہوئے۔ اب دوبارہ سے امید ہے کہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے بات آگے بڑھے گی، اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا تعلق عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہے، بلکہ سیاسی طور پہ جو تبدیلیاں ہمارے آس پاس رونما ہو رہی ہیں وہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ سال 2025 یقینی طور پہ تبدیلی کا سال ہوگا، چاہے وہ تبدیلی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی حد تک ہو، چاہے وہ تبدیلی پاکستانی عوام کے لیے ہو، یا چاہے وہ تبدیلی پورے پاکستان اور اس سسٹم کے لیے ہو، مگر 2025 ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر پاکستان کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔